ዝኾነ ይኹን ኣካል ብመቀኝነት በተንኮል ምልዓል ኣይሁዳውነት እዩ ናይ ይሁዳ ተግባር ናይ ኣይሁድ ተግባር مقصالي ناي سيطان فقاد فصام مخاني مو أوزي بسبب تقنص تهاليها بسبب هفتي بسبب سلطان بسبب موجس تقنص تهاليها كتستوعلي قباك إذا نقرزي أبقاتهم زفك على يكون دعايا خمسة عينات كيم خمسة عينات مكانينات خمسة عينات تنقل كافت ساعات نص جميرو اسكا حزون النقص نزلوا تاريخنا بفلاي أبيتك نتكبر لاقان زيا يكون فريه استيتك العالم فريه يرخاولك مسولا ووجزيها يوساتي تبلس أفتح ساعات مساكو إلى طريقة كان فرغ تفر تصفح اللواس طلع لا طريقة عنونه إلى وعيلا مالتي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك كوراتن لك زيافير عزيز الله موخينكم بزي منفساوي ميديا بيلكم قال أملاك تكتاتلو بزيافير سم لحن حدراتكم لحن عيلاتكم زيافير أملاكنا محاري أملاك قدوس أملاك داكو زقلشن داكو زمهرن نداكو زرهرهن أملاكي زلنا أمو تي عبي كفتن شو عتا صومات عبي صوم بتكبرم عبي بقطرم عبي زغنا عبي صوم أفسيمو حزين بعله ساينا نب سمونه همامات أمسحنا الله مو هذه صحنا أملاحنا سمون زلالة مستوارخ استقدس يكون نسخاتكم وندكنا بزز الله مخينكم قال أملاك سامعكم مصحف قدساوي استمهرو دليكم بساعاتو تمرتي كلكم بساعاتو استمهر زي منفساوي ميديا ببغزيو تكتاتلو انه كمتي استلمده لمدما حمامات مجمريا ويم وزيما خوينا زي منفساوي استمهرونا واخدكم نبللنا لو معنتي كلتا نغراتنا الرئي حدا تي عبي صوم كمينيرو كم توخوننا بستوسنا ملكعو دهساس كنقبرينا قصيلو دما سامونه همامات عبي صوم وديناس እንደገናና በህማማት ታውና አፍቲ ውሽጥ ሰሙነ ህማማት ዘለው አስተምሮታት ሕጽር በዘበለ መልክዕ كرئينا እግዚአብሔር ንኹላትና ዓይነ ልብናና የብርሃልና እሞ ዓብይ ጾም ማለት ገና ኣብ መጀመርያ ጀሚሩ ተማሃርናዮ ተነጋጊርናሎ ከም ዝነበርና ካፍቶም ዘለው ኣጽዋማት እቲ ዝዓበየ ግዜ ዝዓበየ ዝነውሐ ሰዓት ዝዓበየ ዝበዝሐ ቁጥሪ ዘለዎ بفلاي دما مدينة عالم ويتا إيس كريستوس زعابيو زصومو صوم سلا زخونه نتي عبي زبل نتي صوم عبي زبل سيامي تواهيو والله صوم ربعة صوم إيسوس صوم هدادين صوم عبي صوم نتبهال زفلتيو زي سلسته كفلتات يوم لله ناي مجمريا مئتوي ናይ ሓደ ሱባኤ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተምህሮን ትርጉምን ዘለዎ መእተዊ ዘለዎ
ካልኣይ ክፋል ድማ ካልኣይ ድማ ትማእኸል ተዋና ኣስኳሉ ተዋና ማእኸሉ 40 መዓልቲ ዝኣክል ናይ ክርስቶስ ባዕሉ ዝጾሞ ኣብነት ዝኾነሉ ካልኣይ ክፋል ተዋና ማእኸል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ደሞ ከም መዛዘሚ ወይ መዕፀዊ ኮይኑ ዘገልግል ወይ ድማ ሰሙነ ሕማማት እናበልና እንፈልጦ እዩ ዘሎ እቲ ናይ መወዳእታ ሰሙነ ሕማማት ድማ ን8 መዓልቲ ዝኣክል ካብ ቀዳም እስካብ ሰንበት ክስካብ ቀዳም ስዑር ዘሎ 8 መዓልቲ እዚኣተን ተደሚረን 15 ኮይነን ተደማሚረን 55 ዝኾናሉ ኣብ መእተዊ ጾመ ህርቃል ኣብ መውፅእ ደሞ ጾመ ሰሙነ ሕማማት ስለዚ ድመር እዩ መሰረቱ ኣብ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ፍትሐ ነገሥት ዝበሃል ኣብ ጥሊስ ዝበሃል መጽሓፈ ገጽው መጽሓፈ ትእዛዝ ዝበሃሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ደንጊጎም ዝሓዙ መጽሓፍቲ ቅድመ ምስርዖም ቶም ናይ መጀመርያ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ስርዓት ጾመ 40 ከምቲ ሕዚ ንጾመ ዘለና ከምቲ ሕዚ ን55 መዓልቲ እናካይዱ ዘለና መርሃ ጾመ ይነበረን ከመይ እዮም ዝነገበሩ ነይሮም ፍላይ ኣብ ጥሊስ ብደንቢ ተጻሒፉ ከም ንረኽቦ ጾመ 40 መዓልቲ ጾም ነይሮም መጀመርያ መበገሲኦም ግን ጥሪ 11 ጀሚሮም የካቲት 20 ጾም ይውድኡ 40 መዓልቲ ትኸውን ማለት እዩ እዚኣ መድሕሪኡ የካቲት 20 ጾመ ልጓመን ፈቲሖም በሊዖም እናበልዑ እናሰተዩ ይጸንሑ ን31 ወርሒ ዝኣክል ካብ ጾም ነፃ ኮይኖም ብምጽናሕ መጋቢት 22 ጥንተ ሆሳዕና ስርዓተ ሆሳዕና የኽብሩ ጥንተ ሆሳዕና የኽብሩ ካብ መጋቢት 22 ሆሳዕና ኸቢሮም ካብ 23 ደሞ ሓደ ኢሎም ሰሙነ ሕማማት ስርዓተ ሰሙነ ሕማማት እየዘክሩ ናይ ክርስቶስ ጽዋዕቶ መከራ ናይ ክርስቶስ ለደቂ ሰባት ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ዝኸፈሎ እስካብ ህይወት ምሕላፍ እስካብ ሞት ዝኣክል ዝበጽሖ ግፍዕን መከራን ካብ 22 እስካብ 27 ዘሎ ን5-6 መዓልቲ ሕማማት የዘክሩ ነይሮም 27 ጥንተ ስቅለት 27 ክርስቶስ ተሰቀለሉ መዓልቲ ብምባል በዓለ ስቅለት ኣኽቢሮም 28 ቀዳም ስዑር ቀዳም ይኸውን ያው ቀዳም ወላ ቀዳም መዓልቲ ዘይክውዕል ይኽእል እዩ ግን 28 ክርስቶስ ኣብ መቃብር ከም ዘሎ ሓሲቦም ዘኪሮም ይውዕሉ 29 ትንሳኤ ኢሎም የኽብሩ ነይሮም እዚ ማለት ከምቲ ሕዚ ብቀመረ ድሜጥሮስ በሐሳበ ጉንዳጉንዶ በሐሳበ ሚዛን ብዝበሃሉ ናይ ቁጥሪ መጻሕፍቲ ዝተደንገጉ ኣከባብራ ከምኡ ኣይነበረን ንምሳሌ ከምቲ ዝበልናዮ ዓብይ ጾም ክጅምሩ ተኾይኖምስ ዕለት 10 ጥሪ 11 ረቡዕ በዓል ሓሙስተ በዓል ብዘየገድስ ታ ቁጥሪ ሓደ ጀሚሮም ይጅምሩ የካቲት 20 ይውድኡ መበገሲኡን መጀመሪኡን መወዳእቱን ምስ ዕለታት ዝራኸበ ይነበረን ምስ ቁፅሪ ጥራሕ እምበር ኣብ ዓብይ ጾም ኣብ ናይ ሕዚ ስርዓት እንትንመጽእ ጾም 40 ዝጅምር ሰኒ ዕለተ ሰኒ እዩ ኩሉ ግዜ ዝጅምር ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ግን ዝኾነ ይኹን ዕለት ሰሉስ ይኹን ረቡዕ ይኹን ዓርብ ይኹን ሓሙስ ይኹን ቀዳም ይኹን ብዘየገድስ ንሱ መሰረት ይገበሩ 11 ትብል ቁፅሪ ጥራሕ መነሻ ገይሮም ይኸዱ ነይሮም ብሓሳብ ድሜጥሮስ ግን ናይ ባዕሉ ስርዓት ተሰሪዕሉ እንትጅምር ብድሜጥሮስ እንትቐጽል ደሞ ሓሳበ ጉንዳጉንዶን ሓሳበ ቪዘን ናይ ዓድና ናይ ቁጥሪ መጻሕፍቲ ወይ ናይ ሰብኣይ ኣቦታት ብዝረኸብዎ ስርዓት መሰረት
ናይ ድሜጥሮስ ትምኒት كل جزية صوم إيسوس مجا صوم إيسوسن صوم هواريات دحري بقالها بساعة زلوا صوم هواريات زبال مالتيو صوم إيسوسن صوم هوارياتن مجمريو سانو ينتزخون دبر زيت وصائنات الصائب ألاغليتوس زي مساسلو بعالات كافتم تشعت عبيت بعالات نولم في الله وصائنات الصائب ألاغليتوس جن دما علاتو سنوات كاف سنوات انتزيو زبل عبي منفساوي تمنيت نيرو كم أون بعالة سقلات كريستوس تسقل العلات علات عارس لزخنا كل جزية علات عارف نخبره يجبأنا كعارف خوصة يجبأن كريستوس تسقل عارس لزخنا تعارف نسا انت تخون تتوعل كم يصبغ نيرو النابلي من نيرو كم أون بعالة أرجت كحموس على كريستوس زعرق العلات حموس لزنبرت حزون بتيلا بعلة حمص ناخد كبر تمنيت نيرو يسأل نيرو أموداتا تمنيتو صلاتو بصيحو بهر حساب زبهان ناي قدر مصحف تقالي يصلو سلازي زن بعلا زين بعلاتن صوماتن ناي بعلن قمر تقميرولن ناي بعلن قصر تواهيوون مأتو صوم إيسوسن صوم هوارياتن سوني كخون دبر زيت وصائنا تنصايب أراغليطوس زمساسلو عبيت بعلات دما كاف سنوات كيوصو بعل سقلت علة عربي بعل عرقت علة حاموس ركو كهنات علة روع أوزيان كوعلا بزخلالو ملكع مسو زيابيهر تنقاقيرو مسو زيابيهر ناو زيابيهر صليو زيابيهر بزقال صلو كاميرا دميطروس ناولنا نفلطو أقوصاصران تحزان سوائي أجمامران نفصاصمان بحر حساب استبحال مصحف سريعو بزي أخطو الغيروا مالتي سلازي أفتو تقدمو كريستوساويان أو تنتاويت بيت كريستيان زمنا عنتو لمثالي بعلى سقلت كخبرو عارف علة يكونس علة حمص كخوني خل علة روق كخوني خل علة صني كخوني خل عسران شوعتن معلت زوا على المسرة جيرام يخبرون يرام تنسايون علة عسران تشعتن مسرة جيرام بر سنوات مسرة جيرام أي يخبرون يرام أرجعتهم كبتمساسل كالوتهم بتمساسل هوسايناون كريستوس ناب يروساليم بأرجع تصعينو زاء تولع علة سنوات مخانونا تفلتا جن تناي علة قصاصرا حدا غزي يأرق يورد سجرن علة سجرن كان انسان زلو هو ساينا علة تعرف خوري فعلو هو ساينا نهلو جن او علة سني او علة سلس او علة روع او استفلالي علتات يخبر ونيرم ببعمتو زي ناي دميطروس حساب قمر دميطروس مسمص جن اذن معلتات علتن كيلقا مستوسنه غزي زنورو بوتاتون توساني حساب تي كاوزي يترخبه اقمار ويم قمر بزمانو زنورو عبيت ليقاونت عبيتي ليقانا باباسات بوتات مستقبلو عالم زلا بيت كريستيان مستقبلاتو التي حزننا كما نخبرو زلنا كبابرا تجميرو مالتي هذه كمزين نحر كوين دمو 4 معلت بزبل طرح وسانيه ايخيدن قطر مزنافن كالون كغاطم سلازخل سلازي بزي مسارات عبي صوم ساعاتن علاتن توسينو دبر زيتو وسائنات سايب اراغليطوس سبسنبت بعل سقلات علة عرب بعل ارقت علة حمص صوم هوارياتن صوم عبي صوم مجمريوم دمو اب علة سني بتمساسالي ركو كهناتن صوم دهناتن دمو اب علة روع كوعل كم زلو بو مسرت ياو حزو مسكا حزي نقلقلل لنا مالتي سلازي عبي صوم حدا تناي مجمريا مكنياوي استمرؤ
ቀዳም ሰንበትን ጾምና ስለ ዘይንውዕል ንሱ ኣታዊ ብምግባር ን55 መዓልትታት ንጸውም እቲ ካልኣይ ድማ ከም መእተዊ ጾመ ህርቃል ዝበሃል መበገሲ ንሓደ ሰብኣየ ሰሙነ ህማማት ድማ ከም መዛዘሚ ንሓደ ሰሙን እዚኣም ተደሚሮም 55 መዓልቲ ንጸውም ማለት እዩ ፍትሕቲ መንፈሳዊ አንቀጽ ጾም አንቀጽ 15 ትሪኡውን ዋሰላጸቅዋ አበዊነ 300 ለጾመ ኢየሱስ ምስለ ሰሙነ ህማማት ይብል ከም ዝበልናዮ ጾመ ኢየሱስ ቶም ናይ መጀመርያ ክርስቲያን የካቲት 10 ወዲኦም ትንሳኤ ስቅለት ገለንተ ይኽበሩ ናብ መብላዕና ምስታይ ይኣቱ ነይሮም ድሓር ግን ሕማማትን ጾመ ኢየሱስን ናብ ሓደ ክመጽእ ኣለዎ ኢሎም 300 ተሰርዑ ዋስተላጸቅዋ ማለት ኣተሓሓዝዋ ተፈላለየን ድሕሪ ወርሒ ዝመጽእ ዝነበረ ናብ ሓደ ብምትሓሓዝ ጾመ ኢየሱስ ተጀሚሩ ብስቅለት ተኸቢሩ ሆሳዕና ተኸቢሩ ስቅለት ተኸቢሩ ሰሙነ ህማማት ተዘኪሩ በመወዳእቱ ትንሳኤ መወዳእቱ ፋሲካ ክኸውን ይግብኦ ኢሎም ስለ ዝተሓሓዝዎ ኣስተላጸቅዋ ተባሂሉ እውን ተጻሒፉሉ ኣሎና በዚ መሰረት እዚ ናይ ድሕሪ ድሜጥሮስ ዘሎ በዓል ኣከባብራና ጾም ጀሚርና ሆሳዕና ጾም 40 ኣብ ሆሳዕና ዋዜማ ዘሎ ተጽኢኖ ዝበሃል ዓርቢ ኣብኡ እቲ 40 መዓልቲ ዝወዳእ ወይ ጾመ ኢየሱስ ዝበሃል ዝወዳእ ካብ ቀዳም ናይ ሆሳዕና ዋዜማ ኣኽቢርና ሰንበት እውን ሆሳዕና በኣርያን ሚልና ዘሚርና ኣኽቢርና ጥንተ ናይ ሆሳዕና ታሪኽ ተሪኽናን ተማሂርናን ካብ ቀጽልና ሰሙነ ሕማማት ኣተሓሒዝና ዘኪርና ኣኽቢርና ሰጊድና ጾምና ጸሊና በዓለ ስቅለት ዕለተ ዓርቢ ኣኽቢርና ቀዳም ስዑር ደሞ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ዝወዓለላ ስኩብ በመቃብር ይብል ናይ ገጽ መጽሐፍ ኣብ መቃብር ደቂሱ ዝወዓለላ ብምዝካር ትንሳኤ ናይቲ ጾም መጠናቀቂ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም መእተዊ ተዓብይ ጾም ዘሎ ኩነታት ከም መእተዊ ክንደዚ ተጠቂምና እቲ ሰሙነ ህማማት ስርዓተ ሰሙነ ህማማት ከመይ ከም ነኽብር ንምንታይ ከም ነኽብር እንታይ ዓይነት ስያሜ ኣለው ኣብቲ ውሽጢ ብውስን መልክዑ ከርኢና ማለት እዩ እምበኣር ሰሙነ ህማማት ሕማማት ዝበሃል ናይ ክርስቶስ ፀዋቶ መከራ መበገሲኡ ሰንበት እዩ ሆሳዕና እዩ ሕማማት ክርስቶስ ንኽበሃል እንታይ መበገሲኡ እንታይ እዩ መሰረተ ሓሳቡ ንምንታይ እዩ ክርስቶስ ተሳቂዩ ካበይ ከይጅምር ተባሂሉ ካብ ሰንበት ዝጅምር ከምቲ ዝፍለጥ ዕለተ ሰንበት ሆሳዕና ኢልና ሎሚ ትማሊ ዘኽበርናዮ ዕለተ ሆሳዕና ክርስቶስ ኣብ ዝባን ኣድጊ ተጻዒኑ ኣብ ዝባን ኣድጊ ነጊሱ ሆሳዕና በኣርያም እናተባሃለ ዓበይትን ኣናእሽተይን ሰብኡትን ኣንስትን ዳርጋ ኩሉ ፍጥረት ዘኽበሮ ዝዘመረሉ ዕለት እዩ ዕለት ንሱ ብፍላይ ኣክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መዝሙሩ ንሆሳዕና ኣብ ዝተደረሰ መዝሙሩ ወእንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ ሃቤሁ ኣርዳኢሁ ለኣምላከ ጽድቅ ሃበ ደብረ ዘይት ሙራዳ ኣቀብ በዓል ፋሲካ ንኽበጽሕ ሰሙን ምስ ቀረዮ ወይ ቅድሚ ሰሙን ደቀ መዛሙርቱ ናብ እግሪ ደብረ ዘይት ዝርከብ ቢታንያ ዝበሃል ከባቢ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ደብረ ኤሌዎን ዝበሃል ዋሻ በዓቲ ዘለዎ ኣብኡ ቀትሪ ኣብ ቤተ ምኩራብ እናምሃረ እናሰበኸ ቃለ ወንጌል እናስፋሕፈሐ
وعيلو صلوت ناب إلي وانزبها لو أقر دورة زيت ركب بعاتي يوعلن يحضرن يصلن سلازنا برا دك مزامرتو هواريات مس كريستو ناو بقال هوسائنا المخبار مجمريا ناو دورة زيت بمقعز كريستوس دما تأثر أدقي اللهم فتحهم أمصلي وغيرنا بعلنا خبرنا سلازبلهم أرجع حزام كيدم بأرجع تزعينه استمل سلو قدم فاسيكا حدا سمون مخانو قدوس ياريد وأنزل سمون بآل فاسيكا قارو هاويه أردائه الأملاك صدق هذا مراد أكل هاجر زياهر هذا دور زيت مراد أكل هاجر يروساليم هاجر زياهر هاجر يروساليم زخانة ناب مراد أكل ناب كباب دور زيت دك مزامر تقرأهمه بكاؤ تجميرو هوسائنا بأريام الناتبهالن ناتزمرة ناب يروساليم كم زاءته يقلص أما قدوس ياريد كاسيلون تايبل تمز زمرو زنوارو تمز تقبلوا تمز آمنوا تمز سجدوا تم هوسائنا بأريام لهم زخبروا ودما استوسنا محبر سنت يكونس تقل الله حزب زبله كله كم زنبلا كم زيلو يقلصه وتقبلوا حزب بزهان أيرجو هزانات نسيهم أيزوق بقلت بزحات حزبي بزحان حزب تقبلوا أيرجن عرقتوت مالتي أيرج هزانات مناسين أصبقلت وي هوسائنا سليان حزام قاليهم ما كدانا من ننصفو قاليهم قوصلي ننصفو من قد نصرقو هوسائنا بأريام هوسائنا لولد داوود بروك زي مسوس مزياهير مزياهير سم زمس تبارخ نقوس تبارخ أملاخ بروخ زياهير إنه حزي أنا خدحن أنا كفوس عدنا كالرقاقة عدنا سلام كهب ود داويت نقوس ود داويت ود زياهير مسي الله بروخيو هوسائنا كبهالي قبو مدحانيت كبهالي قبو إيسوس كبهالي قبو مسيح كبهالي قبو النابلو استمهارون زي تمهارون عبيتن أنا أشتين هساناتن كاف هساناتن كاف سباتون حاليفو زوم تقوامتي أكالات أيهوداويان ناب كريستوس قرب لهم زم سبات زياتهم زبل وزلوا زم هصانات زدناغر وزلوا زم مسغن وزلوا مسغانات سمع دلخا حدغو بلم زم مسغانا زين اخا ايغباين زين እግዚአብሔር እንበርና አخ ይግባን ይለም ተቃወሙ ቀሪቦም ነይሮም ምክንያቱም እግዚአብሔር እንበር በባህሎም ከም እግዚአብሔርነቱ ስለዚህ ተቀበለው كان تراسب انبر كان تراسب زلله كالي بصحيت الله ويلهم ስለዚህ አመኑ ስለዚህ ተቀበለው ነቶም በመንፈስ ቅዱስ ተረዲውም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ወልዳ ብሩክ ዘይመጽ በስመ እግዚአብሔር እናበሉ ወድ ዳዊት ይቅር ተሳሃለና ይቅርበለና አድሕነና እናበሉ አሚንም ተቀበሉ ካፍት መስጋና ካቋረጹ ካፍት ኸብሪ ካቋረጹ ተጣው ከብሉ እንቲ ተጣው ብለም እንተልዎ ክርስቶስ መልሱ ዘሃቦም ቃል ነይሩ ካብ ሰባት ወን ሓሊፈስ ካልኦት የመስግኑ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ማለት እዩ ለእማ አርመሙ ሁሉ ይጸርሑ ለአይባን እዞም ደቅኹም ህፃናት እዞም ደቅኹም መናእሰይ እዞም መናብርትኹም ማሕበረሰብ ሱቅ እኳ ተዘብሉስ እዞም አይባን አፈውጽኦም ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ከዘምሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥሪ 9 ተጀሚሩ ከም ዝተናገረ ፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፈሉ ስለዚህ አፍታ ቀጽበት ንሳ ደሞ አይባን እጽዋት ፍጥረታት በመብልኦም ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ምስቶም ህፃናት ምስቶም ንጹሃን ህፃናት ምስቶም ዓበይቲ ምእመናን أرجو إسرائيل آمنتي زخانو مساعتهم هوسائنا بأريام النوال خمس وعلو هوز مصحف بعلي تتقيسون رخوة مالتيو مصحف قدس بفلاي هذا قبرها همامات سبحان العوي مصحفنا أو زي وسمنه همامات النقل قالوا المصحف ترينا دمو
وتدمر سبحات ملائكة مثل سبحات هسانات وآئبان يبل افتعلته وسائنا سنبت مشيت ناب سنوي أو زوجح كفلة من باب تنويكم أزقال زيو ترخبوا أنه افتعلت نساء وسائنا نتبهلا ولدك زيافير إيس كريستوس أو زخبر له ساعات سبات راح تكونس آئبان ابنتاتن صواتن ون انتهي قرايا يمسغنو نيرم يزم نيرم اتمسغانا نس دما ناي هصانات ناي عبلت امنتي ناي آئبان كان اول ملائكت لوتو لك هايل ولك صنعنا ولو እና ሰገዱ يمسغنو كم زوعلو وتدمر سبحات ملائكت مثل سبحات هصانات وآئبان ناي غوزان فطرታት ناي سباتن ناي ملائكتن مسغانا تدميرو نكريستوس ناتوهاو ناتزمرلو ناتمسغنا ناتخبر وعيلو يزبل زي ما ازيو الا توسعنا الا تسنمت مالتي امبار زي مسغانا زي خبر زي وسعنا باريام ناتوهالس تزمر زماري اتا كريستوس سبعد تصعينو نا يروسالم نا كتما اتينا بيت مقدس ثلاثه غزي بودته وسعنا نتخبرلو شعو زوم صحافت فريساويان ليقانا كهنات زبحالو ابيته منغستن ابيته كنتن زعزه سلطان زنبرهم سبات از مسغانازي زخبرزي از وهبتوزي زي اكبرزي كريستوس زخبرو خبري كريستوس زنغسو نغسنا كريستوس توهاب مسغانا يهاوزم دسه يبلومن كوتا سقطعم ده انبر يزبل اقطعم نابقى قطع استلعاله استناغر وقال له مصحف قدس استمزغبه او يوحنس وانجيل معرف 12 منغرو سله هوسعنا 4 وانجيلاويان بعلي بصفحات زغو اما كان مصحف قدس تاريخ وشتي 4 وانجيلاويان زحبرلو 4 وانجيلاويان زسمرلو 4 وانجيلاويان ملو بملو بزي منم كفيله قال ملو بملو زغبوا تاريخ انتهاليو ناي هوسعنا تاريخي افتم ناي هوسعنا ناي تنساين تاريخي سلازي معرف 12 يوحنس وانجيل سلا هوسعنا نتهالنا تزمرلو بارغ تصعينو ابل على ادغ نغيسو نا يروسالم كم زاتوا ناترخي خيدمو نزوم ايهوداويان ግን ከመይደስ ከም ዘይበሎም ከም ዝብል ቃል ተጻሒፈሎ ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲهم ትሪአዩኑ ከመአልዎ ዘተበቁ ወእምንትኒ ናሁ ኩሉ ዓለም ተለወ ድህሪያሁ أنتم فريساويان أنتم صحافت أنتم ليقانا كهنات أنتم أيهوداويان سبع سلطانات منم نجر نحنا منم نجر كم زين يتقم أي مجرش هذا ودقنا مخانا تريد اللهم إنه ذي تقوامنا تخراخرنا عالم كله بحد دمسي خطل الله وناهو كله عالم تلو دهريو عالم كله وسعينا بأريام النابلت تختلات الله عبيت ايرغو حصانات كم قدوس ياريد وتقبلوا وحزب بزحان ايرغو حصانات شماغلتاتم حصاناتم بزحات حزب تقبلهم وامزولو اتمول رديسي سلاستردهم انه عالم كله وسعنا باريام يلولو عالم كله حزب كله حصاناتم انتي قريه مسيح نغوس كبر مدحانيتنا بالو يقبلوا والله ስለዚህ نحنا وديقنا لنا كسرنا لنا كم زودقنا خمس خسرنا يردكم الله ديو انت بلو زتناغروا وقال ابي يوحنس وانجيل معرف 12 بعله تصحف نرخوا مالتي ويبيلو فريساويان ببيناتهم تريأيونو كما قال وزتبقوا وإمنتني منم ነገር يبلكم رخص وديقكم الله በቃ ተሳዕርና ለና حلفنا الله هاوزل ህዝብ بملؤ ካብ ህዝቡን حلفو ከምታ አንተ ወዘልናዮ
እፀዋት ኣእባን ተይቀረዩ ሆሳዕና በኣርያም እናበሉ ዘመስገንሉ መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ ስለዚህ ንሕና በቃ ወዲቕና ኣለና እንታይ ኢና ክንገብሮ እንታይ ኢና ንገብር እዛ ዓይነቱ መቀኝነትን ክፍኣትን ዝጀመሩሉ ዕለት ተሃልዩ እዚ ዕለት ሆሳዕና እዩ ዕለት ሆሳዕና ስለዚህ ናይ ሕማማት ታሪክ ናይ ሕማማት ናይ ሰሙን ሕማማት ናይ ክርስቶስ ሞት ናይ ክርስቶስ ግርፋት ናይ ክርስቶስ ስቃይ ሕማማት ሰኑይ እንተይኮነስ ሰንበት እዩ ዝጅምር ምክንያቱ እዛ ምስጋና እዚኣ ምስ ሰምዑ እዞም ኣንጻር ክርስቶስ ዝለዓሉ ዝነበሩ ንግሊ ስልጣኖም ንግሊ ሃፍቶም ንግሊ ንምድራዊ ሓሳቦም ጠጠው ዝበሉ ኣካላት ክርስቶስ ስለ ዝነገሰ ክርስቶስ ስለ ዝተመስገነ ክርስቶስ መሲሕ መድኃኒት ስለ ተባሃለ ሆሳዕና በአርያም ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እናተባሃለ ስለ ተዘመረሉ ዓይናቶም እስካብ ዝቀይሕ ዓይናቶም ደም እስካብ ዝመልእ ብቕንኣት ተለዓሉ በቃ ወዲቕና ኢና በቃ ኸሲርና ኢና እንታይ እመለና ሕዝዳ ናብ ምባል መፁ እዚ ነገር እዚ ኣብኣቶም ዘብቅዐ ዘይኮነን ዝኸምዚ ዓይነት ቂም ዝኸምዚ ዓይነት ምቀኝነት ዝኸምዚ ዓይነት ተንኮል ካብቲ ሰዓት ንሱ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ እውን እናቐፀለ ዘሎ ታሪክ ኢና ንርኢ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክህነት ኣከባቢ ቤተ ክህነት የጸንዕ ይብርትዕ ብመሰረቱ ሓደ ሰብ እንተተመስገኑ ኣይኮነን ኣምላክ ወልደ ኣምላክ መሲሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ተራ ሰብ እንኳን እግዚአብሔር ፈቂዱሉ እንተተመስገኑ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ እንተኸቢሩ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ እንተነጊሱ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ እንተተቀቢኡ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ ናብ ስልጣን ተመጽዩ ዝሕጉስ እምበር ዝሕዝን ክኸውን ይግባእ ነይሩ ግን ካብ ሰይጣን ዝጀመረት ቅንኣት ናብ ደቂ ኣዳም እናተወራረሰት ናብ ውልድ ወለዶ እናመፀት ኣይሁዳውያን በፂሓ ካብ ኣይሁዳውያን ካብ ጸሓፍቲ ካብ ፈሪሳውያን ካብቶም ካህናተ ኦሪት ሌዋውያን እውን ኣብኣቶም እውን የብቅዕትን ትቐፅል ኣላ ሕዚ እውን ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተረኺቡስ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ይቃወሞ ብዙሕ ሰብ ዝረኸቦ ነገር ክምንጥሎ ይደሊ ከምዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን ክነስተውዕሎ እዩ ዝግባአና ዝኾነ ይኹን ነገር ዝኾነ ይኹን ስልጣን ዝኾነ ይኹን ክብሪ እግዚአብሔር ተይፈቀደ ዝመጽእ ክብሪ የለን እግዚአብሔር ከይፈቀደ ዝመጽእ ስልጣን የለን እግዚአብሔር ከይፈቀደ ዝመጽእ ሃብቲ የለን ኩሉ ነገር ብእግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ቸርነት እዩ ክመጽእ ዝኽእል ስለዚህ ብእግዚአብሔር ፈቃድን ብእግዚአብሔር ቸርነትን ዝመጽእ ነገር ደሞ ኣኽቢርካ ተቀበል ምናልባት ስሕተት ድዩ ጎደሎ እኳ እንተሃልዩስ እቲ ስሕተት ትጎደሎ ብዝእረመሉ መልክዕ ክትእርም እዩ ክትፅዕር ዘለካ እምበር ኣብ ልዕሊ ሓውካ ኣብ ልዕሊ ሓፍትኺ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብመቀኝነት ብተንኮል መልዓል ኣይሁዳውነት እዩ ናይ ኣይሁድ ናይ ይሁዳ ተግባር ናይ ኣይሁድ ተግባር መቐጻል እዩ ናይ ሰይጣን ፈቃድ ፈጻሚ ምዃን እሞ ኣብዚ ብሰብ ትቐንእ ሰብ እንተሃልኻ بسبب هفتي بسبب سلطان بسبب موجس تقنص أو تحلها كتستوعب عليه جباك زجبركا غيركا ز عركا عركا هفت تخوين كل دليلتك هفت ترخ ولا من قد ختم متشو سلطان تخوين دليلتك ون سلطان نوزه نوزي أشر كتمل كتمبر تقاوم خوين كام قراب ناي سيطان جوري أسفسامي ناي سيطان تختالي ناي سيطان دليت فسامي خات خون ذا خمو كابزي كلاتنا خنعقب يقبأنا زي أيهوداويان تاريخ ناي صحافة فريساويان ناي كهنات أوريت تاريخ نترخو ذلنا ناتاتهم تاريخ بمترخنا قال كده نرخو الله خوينا يكوننا ناتاتهم تاريخ بمترخن بمهارن نتكملو كأتم نرخو طقم نيرو هاللي يكونن أتي تجبر نسونا قصنا سنة زخنا جن نساتهم يتطقمون نساتهم أيتمسجنون
بمكانينتن بتنكلن بملعلم ناي دق سيطان يخم دق غانيان يخم ناي بخم ناي سيطان سراح تفصم لهم دا تبايلو تصحف الله منبر دق እግዚአብሔር يخم مسغونات يخم كبر يغباكم تبايلو يتصحف الله من ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እውን ክብሪ ይረኸውን ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክብሪ ክረኽበሉ ዘይንኽእል ነገር ንኡ ክንጽዕር ንኡ ክንክተለ ይግበአናን ኣብ ዘመን እዚ እውን ተፈጸመውን ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ጥንቃቄ ክንገብር ኢና ከም መልዓሊ ናልዕላ ዘለና እምበኣር ናይ ሰሙነ ሕማማት መበገሲ ሆሳዕና እዩ ዝበልናሉ ምኽንያት እዚ እዩ ምኽንያት እዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሰሙነ ሕማማትከ ንምንታይ ኢና ኸብስሩ ሙሉእ ሰሙን ናይ ክርስቶስ መከራን ስቃይን እንዘክረሉ እነስታውሰሉ እነኽብሮ እንተልና ባዕሉ እታ መቀኝነት እታ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ሞት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ሞት ምእዋጅን መከራ ምብዛሕን እታ ምኽሪ ካብ ሰንበት ስለተጀመረት እያ እዛ ዑደተ ሆሳዕና ስርዓተ ሆሳዕና ምስተፈጸመት ወዲያው ምኽሪ ቤት በምእካብ እዚ ሰብዚ በትምህርቱ ዓለም ይመልአ ኣሎ በትምህርቱ ኩሎም ይቅበልዎ ኣለዉ ሆሳዕና በአርያም ኢሎም የኽብርዎ ኣለዉ ወልደ ዳዊት ይበሃል ኣሎ ብሩክት እንተትመጽእ መንግስትና ተባሃለውን ተመስግን ኣሎ ስለዚ ንግስናና ስልጣንና ይወስዶ እዩ ዘሎ ገና ቅድሚ ሙሳዶ ንሕና ክንቅድሞ ይግበአና ክነወግዶ ይግበአና ኢሎም ሰንበት ድሕሪ ሆሳዕና ምኽባር ሽዑ ስለ ዝጀመርዎ ካብ ሽዑ ጀሚርና ናይ ክርስቶስ ፀዋቶ መከራ ንሓስበን ንዝክረን ማለት እዩ ብፍላይ ንትምህርቲ ንኽምቹ ትምህርቲ ከፋፈላ ደሞ ሰኒ ሰሎስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ናይ ባዕለን ኣስተምህሮ ናይ ባዕሉ ኸይዲ ተዘጊብሎ ኣሎ ለምሳሌ ካብ ሰንበት ቀፂላ ዘላ ዕለት ሰኑ እያ ሰኑ ብኽልተ መልክዕ ብኽልተ ምኽንያት ክልተ መሰረታዊ ኣስተምህሮታት ይወሃብላ መሰረታዊ ዝኾኑ ክልተ ኣስተምህሮ ክልተ ኣመክንዮ ዘለዎም ትምህርቲ ንምሃር ማለት እዩ ንሳቶም ድማ እቲ ሓደ መርገመ በለስ እቲ ካልኣይ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ ዝተኸናወነሉ መዓልቲ ኢልና እናኽብሮን ንዝክሮን ማለት እዩ ሓደ መርገመ በለስ እቲ ካልኣይ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ እዚኣቶም በብክፍሎም ንምርኣይ መርገመ በለስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዕፀ በለስ ዝተረገመትሉ መዓልቲ ከም ማለት እዩ በለስ እንታይ እያ ናይ ባዕላ ሰፊሕ ትርጉም ኣለዋ ሓፂር መምርሒኡ ግን ዕፀ በለስ ዝተረገመትሉ መዓልቲ ክርስቶስ ንዛ በለስ ብምርኣይ ቃለ መርገም ማዕሪፈላ ኣሎ በኣንጻረ በለስ ዝመፁ ነገራት ከም ዘለዉ ክንርኢና ግን መርገመ በለስን ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስን ብዝብል ክልተ መሰረታዊ ኣስተምህሮታት ንምሃር ማለት እዩ መዓዝ ካብ ሆሳዕና ቀፂላ ዘላ ሰኑይ ማለት እዩ ዕለተ ሰኑይ በለስ ማለት ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ነገረ ምጽአት ኣብ ደብረ ዘይቲ በደንብ ብሰፊሑ ዝተመሃርናሉ በለስ እንታይ እዩ እንተልና በለስ ምስ ጥንተ ውድቀት ኣዳም ዝተሓዘ ታሪክ ዘለዋ ታሪካዊት እጽያ ካፍተን ኣብ ማእኸል ገነት ኣብ ገነት ዓለመ ነብሳት ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ኣዳምን ናይ ሔዋን ዝተፈጠሩሉ ቦታ ካፍቶም ሓሙሽተ ዓለመ መሬት ሓንቲ ዓለመ ገነት ዓለመ ገነት ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ እጽዋት ደሞ ሰለስተ እጽዋት ኣለዉ ተባሂሎም ብኣቦታትናም ብፍላይ ብገድሊ ኣዳም ብደንቢ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ዘሎ ነገር እዩ ካፍቶም ሰለስተ ዓበይቲ ታሪክ ዘለዎም ኣብ ገነት ውሽጢ ሰለስተ ዓበይቲ ኣለዉ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ዝተፈላለየ እጽዋት ኣዝርእቲ ኣትክልቲ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ግን ታሪክ ዘለዎም ምስ ውድቀት ኣዳምን ምስ ድሕነት ኣዳምን ታሪክ ዘለዎም ፍልይ ኣቢልካ ሰለስተ ዓበይቲ እጽዋት ከም ዘለዉ
ينقر أكسوما وليك قدوس ياريد ون وتكل سلسته هيوات بديبة مدري أو العلم مدري وي على مجند سلسته هيوات سلسته عينة إلو تغيسوا مالله بنباباوي مستيراوت يكونس بنباباوي ترجمون تريقه مالتي سلازي بلس كاب تنتف تفترو كافتم بجنة وشتي زلوا إصوات حانتي تاريخ زلوا أوريس زفترات معرف كلته أو أنت مزجبا نرخوائنا هيوات دهنات بلس زبهلو إصوات اللو تا بلس نقدامنا يمجمري حق كوينا توهبتيا አዳም استفطرس جنة ውሽጥ ዘሎ ነገር ኩሉ ኣብ ኢድካ እዩ ብላዕ ምብላዕ ምስታይ ትኽእል ኢኻ ምእዛዝ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊ ፍጥረታት ኩሉ ሰልጢነካ ኣለኹ እንተኾነ ግን ወእፅሰ እንተ ውስተ ማእከል ኣብ ማእኸል ገነት ኣብ ማእኸል እፅዋት ዘላ ዕፀ በለስ ግን ከይትነኽኣ ንሳ እንተነኺኻ ግን ናይ ሞት ክትመውት ኢኻ ولأما بلايكم أن تكوا بلسا موت تموتوا أو جنة ما أخذ زلا أسأبلس بحال نص سنة نقهم جن ناي موت كتموت يهم زبل تأزاز ناي حق ملكة كوينات توهبت أسأبلس يا بلس نبلا زلنا مرجع ما بلس لناون ناستمهرنا أمسنا هذا لنا سلزي أو كريستوسون أو إلى تمسات ويم أو دور زيتي سلاح الفت علم انتمر علم كحلف مخانو تنقرنا تمهرنا الله جن علم قدم محلافو علم كحلفلو زباص حلو غزي داغم السخانه بز عالم زي تمليسكا كتوسدنا تملسلو غزي مصاته كريستوس بمنتاي كنفلط نخل إلهم انت تيقوا حدا كم مفلطي كم ملكت يرو زهبهم اصبلسي نيرو ان بلس ايمرو امثاليهو مكالمة لملمة أيزوكيه النابل نجروم نيرو ناي حلفة علم ناي ما جرش علم ناي موت مقراو كونات تفلطلو حدا بلس بلس تملكتو بلس قصلاو زلململو اسقاو زسفحلو دميقا صبيقا وقيوا ترأي زلو ساعات شعو جزية مقرر بسيح الله جزية عاصيد بسيح الله نايم يجرش حلفة عالم ناتقارب مخانو بزي أفلتو إلو كم ملكت هيوهم زهوم نسأبلس مخاناون أفتع عن توسطنا يوماتي وسحران 4 نرخبو نقري كم تزبلنا يون أدامون زي أخيت بلعت واحد نيروس سابلعو زوادق مخانون أو أريز فترة نرخبو تاريخ الله زي نباباوي ترجمو نباباوي تاريخ ونتخون بلس بخالي ترجمو خالي ترجمو ون على وجن نفت خالي ترجم قدم مخادنا إذا مرجم بلس زبلنا الله مخنيات كما إيا زبل مرأين خالينا زي مالت قويتا زي أبهر إعلته سعينا أب مأخذ يروساليم أب بيت مقدس 3 جزية ودت حسائنا كايدو سرعة منقص أوجو هزبنا حزابن أرقطوتن حساناتن وسائنا بأريام نابلو أخبرهم سرعة وسائنا مستفسما ودياون مشت ناب دبر إليون ناب زاز حضر الله بصولة حضر الله كبابي دبر زيت كيدو حاضرو نقوصاني بفيتانيا بعدي الأزارن ماريان مارتان هاجر الأزار نابلز هو عام صحف قدوس بفيتانيا بيلو ناب بيت مكراب ناب بيت مقدس أستمهرو كمهر هاوز من لسلو ساعات ورئي أسأبلس رأي
لمليما دميقة وقبة عباي عباي زاف كوينا رأي أمو فرن تهليوا زبلع فرن تهليوا كرئي أفتا بلس قرب مسفلة أتا بلس نساقن فري نبران كاوك وصل وصعي كالي نقري نبران كاو إيو كون فريه وستيتك العالم تأميني لا كافرخ عنقل مسيان يرى صاقن وصل لنبر فرا أيرخو كل كنمو نزل العالم ون أيو كون فريه وستيتك العالم نزل العالم ون فرا أيرخوكي فرا نقر أيرخوكي وصل خوين كترافي إلو كمز رقمة زقالزي كمز تتقمة أفتي عن توسط قصنايا ماتيوس وانجيل معرف عسران حدن وزري تشعت جميرو تصحيف النهو مالتي سلازي انتهي مالتي سامنا ورق زبهال أستمر الله ببيت كريستياننا حبري زبهال حبراوي قالات حبرك قالات زبهالو ورق أما قالات اللونا حزي اتزرق نصبل زبهال قواصل زلوا فرخ فرز خل او تحتايو صلال كهون زقل صبلس كافتم اتكلت ادري صوات كافتم صوات حانتي زخنت صبلسينا نرق زلنا ክርስቶስ ግን ምሳሌያዊ በመሳሌ ገይሩ ነአና ከምህረና ዝደለየ ነገር ስለዘለዩ ነዚአ ረጊምዋን ነዚአ ቃለ መርገም ማዕሪፍላን ስሩን ፍሬ ይልዋይሉ ምምጾውን ካባና በአንጻረ በለስ ነአና ዝናገሮን ዘምሮን ትምህርት ስለዘለዩ ከም ታዝበልናኩም ታ ጸበለስ ዛቃል ዚአ እየኮን ፍሬ እስቲየተች ለዓለም ፍሬ ይረኸብልክ መስበላ ወጀዚያ የብሰቲ ኢትበለስ አፍታ ሰዓት ንሳከው ኢላ ደሪቃ እንኳን ፈረኽታ ፍረ ተስፋ ህልዋስ ጠቅላላ ደሪቃ ዓነውነው ኢላ ወዒላ ማለት እዩ ምክንያቱ እስመ ዘነበበ በጊዜሁ ይከውኖ ክርስቶስ እንኳን ተናገሩ በሐሳቡ ኳ ሰርሕ አምላክ እዩ በአርመሞ በሃልዮ በነቢብ በተናገሮ በሁሉ ሰርሕ አምላክ ስለዝኾነ فرأي رخالكم سؤال دريقة تاريخ عايز بالتمس حق قدسنا تاريخ ولدنا ونسيو أنت خنا جن سلازي سبلست سلت بحال عنجات دينا أورينا تناجرنا خنود كريستوس كسلتا جوز فترة سلتا سبلست يزور زلوا زناجر زلوا أنت لنا يكونن سلا سباتي زناجرن زمهرن بمثالية بيلو زارد زلوا مالتي سلازي ክርስቶስ ናብ በለስ ጠሚዎስ ናብ በለስ ከይዱ እንትንብል እታ በለስ እስራኤላዊት ህዝብ እግዚአብሔር ተባሂላ ተተርጉማ ስላዘላ ናብ ሰብ መጻ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ዚ እንትመጽ ናብ እጸ በለስ ናብ እጸ ኻልእ ይኮነን እጸ አውላ ይኮነን ናብ ሰብ ይመጽ ናብ ሰብ እንትመጽ ናብ ወገናቱ ናብ እስራኤላውያን ይመጽዩት ናይ መጀመሪያ ወገናቱ ናይን ወገነን ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ጥራሕው እንተይ ኮነስ ናብ እስራኤል ጠቅላላ በተዘመነ ስጋዊት ናይ መጀመሪያ ዘመነ ስጋዊት ሰው ኮይኑ ዝተገለጸሉ ናብ እስራኤል መጽዩ ኩሉ ግዜ ግን ዕለት ኩሉ ግዜ ናባና ናብ አመንቱ ናብ መገልገልቱ ናብ ካህናቱ ናብ ዲያቆናቱ ናብ ምእመናኑ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና كم زقلص هيوتنا ناو هيوتنا خمس مس كوانا زدليو فري قم نجر فري مسوات فري صلوت فري صوم كم زلو ايو بدنبي كمهرنا زدل زلو زي كفله نبابزي سلازي نزاويه اسرائيل بفلاي مسا اللي اهو يتوقفوا كم زبلو يوحنس وانجيل معرف حدا ناو وغناتو نا اسرائيل يمسو اسرائيل كن سلازي تقبلوا أخي فرا أي الرخب نزل على فرا يهالخي إلو رقيمو مالت تي سرعتها كهنت سرعتها تمكت
ዝነበሩ መንፈሳዊ ተግባራት ብምልኦም ካብ እስራኤል ዘስጋ ተነጢቆም ናብ እስራኤል ዘነፍስ ክርስቲያን ናብ ዝበሃል አማኒ ናብ ክርስትና ህይወት ናብ ዝንቀሳቀስ ህዝቢ ከም ዝተሸጋገረ ክህነቶም መንግስቶም ትንቢቶም ከም ዘሕለፎ እዩ ብዙ አንጻረ በለስ አቢሉ ዝነግረና ዘሎ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ እስራኤላውያን በተስፋ በትንቢት በክህነት በስርዓተ መንግስት በኩሉ መልክዕ ዝኸበሩ እዮም ነይሮም ናይ ንዳዊት ዘርኢ ስለ ዝኾኑ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ተባሂሉ አምላከ ዳዊት እናሃለወ ወዲ ዳዊት ተባሂሉ በስርዓተ መንግስት በሆሳዕና እንትግለጽ ግን በዘመጥን ኩነታት ስለ ዘይጸንሑ መንግስት ይኹን ክህነት ይኹን ትንቢት ይኹን ካብ እስራኤል ዘስጋ ተነጢቁ ናብ እስራኤል ዘነፍስ ናብ አመንቲ ክርስቶስ ከም ዝሰጋገር ንምርዳእ እዩ በበለስ አንጻር ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ እስራኤላውያን እዚ እንትንብል ንሕና በዓልትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለና ደቂ ክርስቶስ ኩላትና ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ኣብ ዝተፈላለዩ እርከን ስልጣን ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቁመና ዘለና ግን ብሓደ ክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ንጽዋዕ ኩላትና ሎሚ ክርስቶስ ናባና እንተመጽኡ አባና እንታይ ፍረ ይረክብ እንታይ ቁም ነገር ይረክብ በስርዓት ደንጓዕ ዘለና በትሕትና ደንብር ኣለና ብጾም ብጸሎት ደው ንዝክሮ ኣለና ንሰነሳትና በመትሕግጋዝ በመረዳዳ ደው ነብር ኣለና መጽሐፍተ ስርዓትና መጽሐፍቲ ቅዱሳት መጽሐፍትና ዝእዝዙና ክርስቶስ ዝደልየ ህይወት ዶ ህይወት ገርና ነብር ኣለና እንተ ተባሂሉ ከምዛ በለስ ደሪቃ በዘይ ፍረድ ጸንሐት ንሕና ስም ጥራሕ እምበር ነተስም ዝምጥን ሐሳብን ነተስም ዝምጥን ተግባርን ከይስአን ነተስምና ክርስቲያን ዝብል ስም ዝምጥን ቁም ነገር ዘይብልና ኸይንኸውን ውሽጥና ክንፍትሽ ይግበአና ክርስቲያን ስለተባሃልና ጥራሕ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ዙርያውን ስለተረኸብና ጥራሕ አመንቲ ኢና ስለዝበልና ጥራሕ ካብ ዝመርገምዚ ንወጽእ ማለት ኣይኮነን ክርስቲያን መባልና ጽቡቕ እዩ አመንቲ ምዃንና ጽቡቕ እዩ ግን እቲ እምነትና ዘእዝዘና እቲ ክርስትናና ዘቐመጠልና ስርዓት ፈጸምቲ ኮይና ካብ መቀኝነት ነፃ ኮይና ካብ ተንኮል ርሒቕና ካብ ሕስድና ወፂና ናይ ሓውና ጥቕሚ እንተሐጉሰና ናይ ሓውና ናይ ሓፍትና ናይ ሓውናን ሰናይ ምርካብ ናይና ከም ናይና ጌርና አሚንና እንትንሕጎስ ኮታስ በሕዋትና ውድቀት ይኮናስ በሕዋትና ስብእና በሕዋትና ቁም ነገርን ሰብ ናይ ምዃን ሕልምን እንሕጎስ ሰባት ተዘይኮይና ኣብ ሕድሕድ ግዜና ኣብ ሕድሕድ ህይወትና ካባና ዝደለ ነገር ደልዩ ናባና ከም ዝመጽእ ዝሕቶ እዚ ጥያቄ እዚ ኣብ ህይወት ዘመንና ዘንኳሕኩሕ ዝፍትሽ ሕቶ ነስተምህሮን ምዃኑ አሚንና ካብ ክርስትና ወጻኢ እናተጓዓዝና ኸይንኸውን ጥንቃቄ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ በለስ በአንጻረ በለስ ርገማ ለኃጢአት ይብል በአንጻር በለስ አቢሉ አባና ዝስልጥን ኃጢአት አባና ዝስልጥን ናይ ሰይጣን ወጽመድ ናይ ሰይጣን ተንኮል ናይ ሰይጣን ተግባር እዩ ረጊሙ ነዘላ ዓለም ካብ ሰይጣን ተንኮል ነፃ ኮይና ክንነብር ካብ ናይ ሰይጣን ተግባር ወፂና ኣብ ክርስቶሳዊ ስነ ምግባር ኣብ ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር ዓሲልና ንክንነብር እቲ ኣብ ልዕለና ንዝሰልጠነ ኃጢአት ደኣ ይረግመሎ እምበር ንኣና ንደቂ ክርስቶስ ንኣማንያን ይኮነን እዚ መርገምዚ በለስ ንሕና ኢና እንትንብል አንጻረ በለስ ነታ በለስ እንተይኮነስ ታበለስ ክትሒዛ ተኸጽንሕ ዝግባእ ዝነበረ ፍረ ነገር ሒዛ ዘይምጽንሓ እያ ተረጊማ ንሕና እውን ጾም ጸሎት በረከት ክብሪ ሞገስ ህይወት
ዘለው መንፈሳዊ ተግባራት ክህልውና ተስፋ ይግበር እንተ ዘይኮይኑ ግን ከምዛ በለስ ንረገም ሞ ኣብዚ ሰዓትና እውን ንወድቕ ኣብዚ ሰዓትና እውን ንመውት መጻወት ሰይጣን ኮይና እውን ክንነብር ስለንኽእል እዚ ከይኸውን እዚ ኣስተምህሮ እዚ በደንብ ክንመሃረሉን ክርድአሉን ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕለተ ሰኑይ እንመሃሮ ትምህርቲ ሓደ መርገመ በለስ እንትንብል በመርገመ በለስ ቢልና በረከተ ክርስቶስ በመርገመ በለስ ቢልና በረከተ ክርስቶስ እንረኽበሉ መንገዲ ኢና ኣብዚ ስነ ኣስተምህሮ እዚ ክርዳእ ንኽእል ጭብጥ ሓሳባት ቁልፊ ሓሳባት እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ህይወትና ክነፍርዮም ዝግብኡ ፍረ ቁም ነገራት ኣለው ንሳቶም ኣብ ህይወትና እንተስእን ከሎ ኣፍቶም ዝተረገሙ ኣካላት ዝኸድሉ ቦታ ከባርረና ከም ዝኽእል ስለዚ ናብ ድርቀትን ናብ ዕንወትን ቅድሚ ምብፃሕና ህይወትና ብስነ ምግባር ዝለምለመ بفقر زلملمه بسجدات بصوم بصلوت فلاي فقر እግዚአብሔርን ፍቅር ሰብን እዘን ክልተ ነገራት ኣብ ህይወትና ፍረ ከፍሪ ያለውን እንተ ዘይኮይኑ ግን ተጠየቅቱ ምዃንና ኢና ንመሃር ማለት እዩ መርገመ በለስ ማለት እዚ እንትኸውን ተኻልኣይ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ ተኻልአይቲ ኣብ ዕለተ ሰኑይ ንመሃራ ትምህርቲ ቤተ መቅደስ ዝነጽሐሉ መዓልቲ ኣብ ማቴዎስ 21 ካብ ቁጽሪ 19 እንተርኢና ተነገር ንሱ እዩ ዘርኤና ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ 18 ጀሚርና ቀጽሉ በደንቢ ተጻሒፍንዮ ማለት እዩ እዚ ድማ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ እንተኣቱ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ እንተኣቱ ብፍላይ ዕለተ ሆሳዕና በዓሉ በጽባሒት እውን ከም ወንጌላውያን ማርቆስ ወንጌልን ማቴዎስ ወንጌልን ነናይ በዓሎም ዕለት ሓዲኦም ዕለተ ሰንበት ኢሎም ጽሒፎም ኣለዉ ሓዲኦም ዕለተ ሰኒ ወበሳኒታ ዕለተ ሰኒ እኳ ተዘይበለስ ወበሳኒታ ብጽባሒቱ ስለዝብል ጽባሕ ሰንበት ደሞ ሰኒ ስለዝኾነ ዕለተ ሰኒ ኢልና እናገሮ ዘለና ስለዚ ናብ ቤተ መቅደስ ንኣስተምህሮ እንትኸይድ እዛ ቤተ መቅደስ ዙርያ ናይ ቤተ መቅደስ ስራሕ እናተሰርሐላ ኣይተረኸበትን እንታይ ደኣ ዒዳጋ ስጋዊ ዒዳጋ እናተገበረላ እዩ ረኺበዋ ስጋዊ ዒዳጋ እንስሳት ኣውዕር ብወገኖም ኣእዱግ ብወገነን ረጋቢት ብወገነን ሸቐጥ ብወገኑ እታ ናይ ቤተ ጸሎት ተባሂላ ተፈለጥ ቤተ እግዚአብሔርስ ዙርያ መለሻ ስጋዊ ዒዳጋ እናተገበረላ ስለ ዝረኸበ ክርስቶስ በስልጣኑ ተጠቒሙ እቲ ዒዳጋ ኣፍሪሱ በቲኑ እታ ቤተ መቅደስ ኮይና ክትቅጽል ጸራሪጉ ዘንጽሕላ መዓልቲ እያ እዚ እውን ከምቲ ዓንተው ዘልናዮ ህብራዊ ቃል ወይም ደሞ ሰምና ወርቅ ምሳሌያዊ ኣስተምህሮ እዩ ንግዚኡ ዝረአታ ቤተ መቅደስ 7 ቅጽሪ ኣለዋ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ክርስቶስ ዘጥረያ ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ነናይ ባዕሉ ናይ አገልግሎት ክፍል ኣለዎ ግን ዝተሰረቀ ይኹን ዝተዓመፀ እንስሳና መፀ ዝሽየጠላ ጠቅላላ ውዕውዕ ናይ ዒዳጋ መዓልቲ ኮይና ስለ ዝረኸባ ኣሰስሉ ዘንተ እምዚ ካብዚ ረሓቁ ቤተ የሰብ ቤተ ጸሎት ተሰማይ አንቱ መሰረሰይኩም በአተፈያት ገዛይ ቤተ ጸሎት ያ ገዛይ ቤተ መቅደስ ያ ናይ ቅድስና ገዛ ያ ናይ ክብር ቦታ ያ ናይ ነፍስ ቦታ ያ ንስኻትኩም ግን محبئ الياو محبئ شفاتو واقع داغا سغاو واقع داغا زغبا زو واقيلا غيركم اللهم ازي يغبان يلو جغراف كيقري جغراف سريعو
بجغراف زغرف بجغراف ناغرفه بقالو سميع زهدم دمو بقالو انهدمه እዛ ቤተ መቅደስ ቤተ እግዚአብሔር ናይ መንፈሳዊ አገልግሎት ከተብ ጥራሕ ገይሩ አንጽሁላ ዝወዓለ መዓልቲ አታ ዓለተ ሰኒ ማለት እዩ እዚ ምሳሌያዊ ወይም ንባባዊ ትርጉሙን ትምህርቱን ተኸውን እትዋና ቤተ መቅደስ ማለት ሕዝውን ከምቲ ኣብ መርገመ በለስ ኣብ ዕፀ በለስ ዝተምሃርናዮ ህይወት ተመሳሳሊ ህይወት ዘለዎ እዩ ቤተ መቅደስ ዝበሃል نحنا بعلتنا إنا بيت مقدس بيت كريستيان نبهل سب نايزاهير بيت مقدس يو بار آيات الله سيستفتر سب كله محضر እግዚአብሔር بيت እግዚአብሔር كمسجن له بهيوته እግዚአብሔር كمسجن እግዚአብሔር ደግሞ በበረከት በረድኤት مسخ ነብር محضر እግዚአብሔር ገይሩ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጢርዎ እንተኾነ ግን ሰብ ከም ተተፈጠረሉ ዓላማ ኮይኑ ኣይተረኸበን ክርስቶስ ናብ አይሁዳውያን ተመጽእ ከም ኮይኑ ይረኸቦምን ናይ ሰይጣን ምሕደር ኮይኑ ይረኸቦም ስለዚ ኣብ ሕድሕድና ወና በዓልትና ወንትናምጾ ምሕደር እግዚአብሔር ዝኾነ ሰውነትና ምሕደር ሰይጣን ምሕደሪ መጻወት ዝሙት መጻወቲ ስርቆት መጻወቲ ስጋዊ ድልየት ወኮታስ ናይ ሰይጣን ፈቃድ ዝፈጸመሉ ሰውነት ኮይኑ እንተተረኺቡ እዚ ክርስቶስ አምላክ ሕዝቡን ኣብ ሰውነትና ዘሎ ነገር ዘንጸህሉን ዘጽርየሉን ኩነታት ከም ዘሎ ብደንቢ ክረዳእ ዝግበአና እዩ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣይትፈልጡን ዲኹም ንስኻትኩም እኮ ምሕደር እግዚአብሔር ኢኹም ሰውነትኩም እኮ ቤተ መቅደስ እኮ እዩ ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ ኢኹም ቤተ መቅደስ እናሃለኹም ግን ንቅድስና ዝበቅዕ ህይወት ክትሕዙ ኣይከኣልኩምን እናበለ ዝወቀሰሉ نحنا ون ማንነትና ህይወትና ስብእናና ቁመናና እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ህይወት እንበር እግዚአብሔር ዝሓዝነሉ ህይወት ክኸውን ኣይግባእን ዓይንና መጽሐፍቲ ከነንበሉ መጽሐፍቲ ከንምርምረሉ ናይ ጸሎት መጽሐፍቲ ከንደግመሉ ዳዊት ከንደግመሉ ሰናይ ተግባር ክንፈጽመሉ እዩ ዓይንና ተፈጢሩ እዝንና ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዓሉ ቃል እግዚአብሔር ከነዳምጸሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከነስተውዕለሉ እዩ ተፈጢሩ አንደበትና ከነመስግናሉ ቅዱስ ቅዱስ ከንብለሉ ሆሳዕና በአርያም ከንብለሉ ከም መላእክት ኮይና ከነመስግናሉ ንምስጋና እዩ አንደበት ተፈጢሩ ኢድና ሰሪሕና ተንቀሳቀስና ከረኽበሉ ከንምጽውተሉ እዩ ተፈጢሩ እግረና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከንከደሉ ከምኡውን ሰሪሕና ናብ ናልማዓሉ ኩነታት ከንንቀሳቀሰሉ ናብ ሰናይ ቦታ ናብ ቁም ነገር ቦታ ናብ ስራሕ ቦታ ከንንቀሳቀሰሉ እዩ ተፈጢሩ ነገር ግን በአንጻሩ ዓይንና ኣብ ምንታይ ይውዕል እዝንና እንታይ የዳምጽ እግርና ናበይ ይንቀሳቀስ ኢድና እንታይ ይጭብጥ እንታይ ይደስስ ኢልና ተመርሚርና ግን አንጻራዊ ዝኾነ ንትተፈጠረሉ ዓላማ ዘይምጥን ስራሕ እናሰርሐ ከይህሉ كنتنقق يقبأنا مصحفت كمرمرا مصحفت كنببا نابيت እግዚአብሔር نمخاد كريئة نغرات እግዚአብሔር كريئة استفتر عينتي ኣብ بعلقنا ናብ زموتن زحازة فيلمن كالن أمر أي زوعلان تخوينن قال እግዚአብሔር كندامصلو سبحات ملائكة كندامصلو كنمخاخرلو كنسمعلو استفتر اذني دارفن دانسن كالن زرئن زسمعن دحر كوينو سريحنا رخيبنا كنمصوتلو استفتر إد ኣብ مقتالن ኣብ موقعن ኣብ زيدل نخكئن زوعل إيد تخوينو ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከንንቀሳቀሰሉ ናብ ቤተ እግዚአብሔር በጽሕና ክንመጸሉ ገዳማት ክንግውኑ የሎ ክንስዕመሉ ክንሃንጸሉ ሰሪሕና ክንረኽበሉ ሰሪሕና ረኺብና እውን ክንምጽወተሉ ዝተፈጠረ እግሪ ናብ ቤተ ጣዖት ናብ ቤት ናብ ጥንቆላ ናብ ቤት ቅትለት ናብ ስርቂ ዘጓዓዝ ተኾይኑ ዝእግሪ እዚ ጠቕላላ ሰውነትና ክርስትናና ይኹን ቁመናና እግዚአብሔርና ዘይደልዮ ኩነታት ዘምርሕ እንተኾይኑ
ገዛና ቆሽሽሎ ማለት እዩ ገዛኹም ሰውነትኩም ቤተ እግዚአብሔር ክኸውን محدر أملاك خون فتيرين يلا حزقين أنتم السرسيكم وبقى التفايات ناي لياو ناي سركي ناي عمس ناي سيد أندليت زفص أملو كفل أكالات كوين ندحر رخبة كتصري قبقو إذ لنا حزك رسوس أملاك نصري قبقو حزي ملا سونتنا ناي زيافير دليت كفص منبر ناي سيد أندليت كفص أيقبون سلازي أنصوها تبيت مقدس زبل اكتخال أي كفالنا نتريو سونتنا ننسهلو سونتنا نقدسلو نستفطر له علامات نوع له عندما نصرفت يكونس نمسغانا زخفتلو اذننا ندانسي درفت يكونس نمسغانا زخفتلو عيننا سبحات እግዚአብሔር ንምርአይ ሰብዓቱ ሰማያት እስካብ ዝበጽሕ ነገራት እግዚአብሔር ብዓይነ መንፈስ ንምርአይ እምበር ምድራዊ ሳዕስዒትን ምድራዊ ዘርፍን ጓይላን ዝሙትን ካልእን እንሪአሉ ከይኸውን እግርናም ኢድናም በተመሳሳሊ ከምቱ ቅዱስ ያሬድ ብዛዕባ ጾም እንትናገርስ ይጾም ዓይኒ ይጾም ልሳን ይጾም እዝንና በለ ኩለመናና በጾም እግዚአብሔር ዝተቀደሰ ጌርና ክነቀርብ ከም ዝእዝዘና ሰውነትና ቤተ መቅደስ እዩ ሰውነትና ቤተ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ዝሓድረሉ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰውነት እዩ ተዋሂብና ስለዚህ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ሰውነትና ካብ ዓላማኡ ወፃኢ ከይኸውን ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ተዘይኮይኑ ከምቲ ብጅራፍ እና ገረፈ ዝውጾም ያው ኣብ ልዕልና ክርስቶስ ጨጉራ ፈልዒሉ ክቐጽዕ ከም ዝኽእል እውን ክርዳእ ይግባእናና ኣብ ናይ ዕለተ ሰኒ መርገም መበለስን አንጹሐተ ቤተ መቅደስን ዝብሉ መሰረተ ሓሳባት ልዕልና ንእሽተይ ተመሃሂርና ኣለና ዕለተ ሰሉስ ዕለተ ሰሉስን ዕለተ ረቡዕን ደሞ ናብ ሓደ ድምር ኣቢልና ኣብ ናይ ጽባሕ ኣስተምህሮና ከነቕርበልኩም ኢና ለማዓንቲ ኣብ ዕለተ ሰኒ ግን ዓብይ ጾም ዝነበረ ዳህሳስ ክንደይ ክፋል ከም ዘለዎ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ሆሳዕና ኣከባብራ ካብኡ ሰሙነ ሕማማትስ ኣበይ ዝጅምር ኣብ ዕለተ ሰንበት ከም ዝጅምር ጠቕላላታ ሸሞንተ መዓልቲ ድማ ንበይና ሓደ ክፋል ከም ዝኾነት ርኢና ተነጋጊርና ኣለና ብፍላይ ናይ መጨረሻ ወሳኒ ትምህርትና መርገም መበለስን አንጹሐተ ቤተ መቅደስን ዝብሉ ክልተ ክፋላት ምስ ህይወትና ምስ ውሽጥና ምስ ማንነትና ምስ ክርስትናና ዝተተሓሓዘ እምበር ምስ በለስን ምስ ህንፃ ቤተ መቅደስን ጥራሕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ከይመስለካትኩም ተዋና ምስ ህይወትና ዘሎ ምንጻህ ቤተ መቅደስ ፍረ በለስ ኢልና ኢና ሪእና ዘለና ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና እዩ ናይ ሰሉስን ናይ ረቡዕን እክብ ኣቢልና ጽባሕ ክንገልጸልኩም ኢና ናይ ሓሙስ ደሞ ርእሲ ክኢሉ ሓሙስ ጸሎተ ሓሙስ ክንገልጽ ኢና ጠቕላላ ናይ ሰሙነ ሕማማት ድማ ዓለተ ዓርቢ ብዝምጥን ወቦ ብኣቡነ ዮሃንስ ኣቢሉ ክቐርበልና እዩ ነዚ ዝግጅት እናገበርኩም ቁናኹም ዝሕተት ሕቶ እንተልዩ ጥያቄ እንተልዩ ዘይበረኸ ነገር እንተልዩ እውን መሊስና ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣስተምህሮታትና ክነብርሆም ስለ ንኽእል ሎሚ ብኮሜንትን ብዘሎ ነገርን ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሚድያ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ እውን ሸር ይኹን ሰብስክራይብ ላይክ ዘለው ነገራት ብፍላይ እንተንእሱ ቶም ዋጋ ዘይኽፈሎም ነገራት ንሳቶም ክትገብሩልና ሓደራ እናበልና ናይ ሎሚ ኣስተምህሮና በዚ ተጠናቂቁ ኣሎ ወስብሐት ለእግዚአብሔር